अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं, इमाम सिलसिला अज़ीमिया हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो तो बच्चे बन जाओ। तो इसकी तशरीफ़ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब यूँ फरमाते हैं, बच्चा बनने का मतलब ये नहीं कि आपका जिस्म सिकुड़ कर छोटा हो जाए या आप बचपन में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि अपने अंदर वो औसाफ पैदा कर लिए जाएं जो बच्चों में मौजूद होते हैं। बच्चे अपनी तमाम तर तवक्कुआत और ख्वाहिशात अपने वालिदैन से वाबस्ता रखते हैं। हर किस्म के हालात में हशाश बशाश और खुश रहते हैं। माँ सरजनिश करे या मार भी दे, फिर भी बच्चे दिल में मैल नहीं रखते। हम अपनी तमाम तर ख्वाहिशात अल्लाह से वाबस्ता कर लें और बच्चों के औसाफ पैदा कर लें तो अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। इसी तर्ज की एक बात इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब फरमाते हैं कि बच्चों में 5 सिफ़ात ऐसी हैं कि अगर बड़े ये रवैया अपना लें अपने रब के साथ तो वो औलिया अल्लाह बन जाएं। नंबर 1, बच्चे रिज़्क की ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते। बच्चे जब बीमार होते हैं तो अपने खालिक से शिकवा नहीं करते। वो बच्चे मिलकर खाना खाते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं। जब बच्चे डर जाते हैं तो आँखों से आँसू बहते हैं। जब वो आपस में लड़ पड़ते हैं तो सुलह करने में जल्दी करते हैं। इसी तरह का एक कौल हकीम जालिन्यूस से भी मंसूब है कि बच्चों की 4 आदतें अगर बड़ों में मुंतकिल हो जाएं तो वो आलिम बन जाएं। अव्वल ये कि अगर उन्हें किसी से तकलीफ़ पहुंचती है तो वो शिकायत नहीं करते। अगर दोयम ये कि वो खाने पीने की भी फ़िक्र नहीं करते। स्वयं ये कि जो चीज़ उन्हें मिलती है उसे दूसरे रोज़ के लिए बचाते नहीं हैं। चहारम ये कि जब बच्चे लड़ते हैं तो कीना नहीं रखते, सुलह कर लेते हैं। तो बच्चों के ये औसाफ हैं जो बच्चे अगर बड़े भी यही औसाफ अपना लें तो यकीनन उनके अंदर ऐसे औसाफ पैदा हो जाएंगे कि उनकी अल्लाह से दोस्ती। अब देखें, माँ है तो उसको बच्चे के खाने पीने हर चीज़ की फ़िक्र होती है। वो बच्चे को भूख ना लग जाए, बच्चा गिर ना जाए, माँ पीछे पीछे होती है। जब आप 5-6 साल के बच्चे बन जाते हैं तो बच्चे को खुद से कोई फ़िक्र नहीं होती कि मुझे खाना के टाइम पे खाना चाहिए, मुझे यूनिफ़ॉर्म चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, यानी हर चीज़ की फ़िक्र उसकी माँ करती है। तो जब हम अल्लाह के आगे भी एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं तो हमारी हर ज़रूरत का कफ़ील हमारा अल्लाह बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे रूहानी उस्ताद हैं जो, अगर हम अपनी तमाम तर तवक्कुआत जो हैं अ, अपनी ज़ात से को छोड़कर उनसे वाबस्ता कर दें कि वो हमारे बाप हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो वो रूहानी उस्ताद भी अपने शागिर्द को इस तरह ही उसकी हर ज़रूरत का कफ़ील बन जाता है जिस तरह कि माँ बाप या अल्लाह ताला खुद कफ़ील हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत है कि वो अ, जो हैं सोचते ही नहीं है कि हमें क्या करना है। उनका ज़हन डेल्टा लहरों के ज़ेरे असर होता है। यानी कि जैसे गहरी नींद के दौरान जो हमारी पैदा होती हैं लहरें पैदा होती हैं हमारे ज़हन में, जिनसे हमें इंसान को सुकून मिलता है, फ्रेश हो जाता है। तो बच्चों के अंदर वो कुदरती तौर पे वो डेल्टा लहरें जो हैं वो मौजूद होती हैं और बच्चे हर किस्म के गम, खौफ और दीगर हिजानात जो होते हैं बच्चों में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा बच्चों में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि उनका ज़हन फ़ौरन बातों को भूल जाता है। वो याद नहीं रखते, कोई बुरी बात, कोई मार कुटाई, घर में कुछ भी होता है तो बच्चे जो हैं वो बेनियाज होते हैं। और एक सलाहियत बच्चों में ऐसी है कि बच्चों को आपने देखा है कि हर वक्त एक्टिव रहते हैं, मुतहरिक रहते हैं, भाग दौड़ जो है वो करते हैं। तो अब कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चों की हमारी रूह की साख्त ऐसी है कि मुसलसल हरकत चाहती है। बेदारी की तरह नींद में भी इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। यानी जैसे हम बेदारी में खाते पीते मिलते मिलाते सफ़र करते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि ख्वाब में भी हम जो हैं
مسلسل ایکٹیو ہیں۔ اچھا، بھی بچے کے اندر ایک فطری طور پہ خیالات کا بہاؤ ہوتا ہے اور اس میں کینہ نہیں ہوتا، اور اگر بچپن میں مراقبہ اور کیا جائے، یا مراقبے جیسی کیفیت جو ہے وہ بچوں کے اندر ہوتی ہے قدرتی طور پہ، تو اس کے لیے جو ہے خیالات کے، بڑوں کو بھی خیالات کے فطری بہاؤ سے قریب ہونے کے لیے مراقبے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور ذہن کو ایک تصور پر مرکوز رکھا جاتا ہے، اور یہ خیالات کے بہاؤ میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جاتی۔ آہستہ آہستہ مراقبہ کرنے والے کا باطن میں رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب ہم وقت مقرر کر کے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے قدم خود بخود ریورس ہو جاتے ہیں اور ہم ماورئی دنیا کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب اس کے لیے حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ایک مراقبہ برائے ماضی بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچپن کا دور یاد کریں، 6 سال کی عمر میں چلے جائیں اور ریورس یعنی اپنے آپ کو کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس وقت کسی بھی بندے کی عمر 40 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، تو وہ جب مراقبہ برائے ماضی کرتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس ماضی میں چلا جاتا ہے، اس کو وہ بچپن کا دور یاد آ جاتا ہے، اور اس کا ذہنی، اور وہ اتنا ہی اسی ذہنی سٹیج پہ چلا جاتا ہے جو اس کی بچپن میں تھی، اور یہ مراقبہ جو ہے کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اپنے ماضی، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے جن یہ جو تصوف کی زبان آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں جب اصطلاحات آتی ہیں اور بیان کا جو طریقہ کار ہے وہ چونکہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، تو یعنی یہ سوچ کر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ مثلاً جب انعام و اکرام کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ بار بار اعادہ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون، اپنے کہاں کہاں تم اپنے رب کو جھٹلاؤ گے، اس کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا انکار کرو گے۔ اگر آپ غور سے پڑھیں قرآن کو اور کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں، اور قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ذہن کی اسکرین پر نشر ہونے چاہیے، ان کی فلم بننی چاہیے، وہ ان کے تصورات جو ہیں وہ آپ پہ حاوی ہونے چاہیے۔ اور اصل زبان اللہ تعالیٰ ہی کی زبان ہے، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جو جبرائیل امین جو ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی تفہیم ہوتی۔ تو ڈائریکٹ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر توجہ دیتے ہیں اور بار بار ذہن میں دہراتے ہیں، تو وہ جو کچھ ان الفاظ کے اندر اللہ کا نور چھپا ہوا ہے، وہ نور ہمارے ذہن کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عالم نشر لک و صدرک، جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمارے ذہن، ہمارے قلب میں نشر ہوتا ہے۔